दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको कामयाबी के मंजिलों तक पहुंचाने वाला है, वो भी आसानी के साथ। दोस्तों, आमतौर से इस दुनिया के अंदर में जो कामयाबी का तस्वर है, कामयाबी का जो ख्वाब लोग देखते हैं, वो या तो दूसरों को देख करके नकल करते हैं या तो अजीबो गरीब जज्बाती ख्यालात से कामयाबी का तस्वर अपने लिए बना लेते हैं। लेकिन ये इंसान को बहुत मुश्किल से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अगर हम दुनिया के सारे इंसानों को देखें तो उसमें कामयाब कितने हैं? बहुत थोड़े मिलेंगे। बाकी के इंसान क्या कामयाब है या मुश्किलों से गुजर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े परेशानियों से गुजर रहे हैं, जबकि हर किसी ने अपने लिए कामयाबी का बेहतरीन तस्वर बनाया था। दोस्तों, अगर मैं लफ्ज सक्सेस या कामयाबी को ही बताना शुरू करूं तो जो कामयाबी का आम तस्वर बना हुआ है उससे मैं अलग करके अपनी बात को नहीं रख सकता हूं। इसलिए मैंने आपको हकीकत की कामयाबी तक पहुंचाने के लिए, आपको आसानी के साथ कामयाबी दिलाने के लिए कामयाबी के आगे लगाया है असल कामयाबी क्या होती है। दोस्तों, जब आप इस असल कामयाबी को समझ जाएंगे तो आपके लिए ही नहीं, दुनिया के लगभग सारे इंसानों के लिए कामयाबी बेहद आसान हो जाएगा। आइए अब हम इसके आगे समझते हैं। दोस्तों, अब आइए कामयाबी के डेफिनेशन को समझते हैं। आपको इस डेफिनेशन को समझने के बाद ऐसा लगेगा कि ये एक ख्वाबो ख्याल वाली बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि अब तक जिन तस्वर के साथ दुनिया जी रही है उसमें तो कामयाबी बहुत चंद लोगों को मिला, तो इसे समझने में भी कोई हर्ज नहीं है। मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन एक इल्म है, इस इल्म को समझ लेना हम सब के लिए बहुत अच्छा है। अब देखिए, असल कामयाबी का मतलब होता है इंसान की असल बुनियादी जरूरतें उसे हर तरह के हालात में सारी उम्र तक और आसानी के साथ मिलते रहें। यह है कामयाबी का डेफिनेशन। ये कैसे मिलेंगे, इसके बारे में यह है कि कुदरती तौर पर आप इसके लायक हैं। बस कुछ कुदरत के साथ तालमेल बनाना है, जो दुनिया के सारे इंसानों को ये खुद ब खुद मिलेंगे। अब गौर कीजिएगा, यहां पे तीन जरूरी बातें हैं। एक तो है असल बुनियादी जरूरतें। बुनियादी जरूरतें भी हैं इस दुनिया के अंदर में, लेकिन यहां पे असल है उस वर्ड से इस वर्ड को अलग करने के लिए। उसे यहां पे गौर कीजिएगा, हर तरह के हालात में, हालात इंसान के बदलते रहते हैं। आप एक पोजीशन हासिल कर लेते हैं, आप दौलत शोहरत ताकत हासिल कर लेते हैं, कल को कोई कुदरती आफत आए तो वो कामयाबी आपके खत्म हो जाएंगे। तो हर तरह के हालात में उम्र का एक ऐसा मोड़ आता है, बुढ़ापा, जिसके अंदर में इंसान बेहद बेबस रहता है। तो सारी उम्र तक और बेबसी के हालात में या कुदरती आफत के वक्त आदमी परेशानी से उस कामयाबी को हासिल ना करे। यहां पे क्या है, आसानी के साथ उनकी असल बुनियादी जरूरतें मिलते रहें। दोस्तों, ऊपर जो हमने डिस्कशन किया असल बुनियादी जरूरतें, तो अब हम
जल्दी से असल बुनियादी ज़रूरतों को देख लेते हैं, फिर ये सारी ज़िंदगी तक आसानी के साथ और हर तरह के हालात में मिलेंगे कैसे, उसे हम देख लेंगे। तो शुरू करते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान आमतौर पे बुनियादी ज़रूरत इन्हीं को बोले जाते हैं, लेकिन इलाज ना हो तो वो बुनियादी ज़रूरतें कैसे रहेंगे, यानी इलाज भी ज़रूरी है। हमदर्द परिवार, ये भी इंसान के लिए ज़रूरी है। हमदर्द मुआशरा, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमदर्द परिवार भी है और बाकी ऊपर की सारी चीज़ें भी है, मुआशरे के अंदर ही तो इंसान रोज़ी रोटी कमाने के लिए निकलता है। मुआशरे में उनके शादी ब्याह होते हैं, तो वो मुआशरा ही सही नहीं होगा तो फिर कैसे इंसान खुशहाल हो सकता है। उसके बाद आते हैं ज़रूरी खुशियाँ। देखिए यहाँ पे अगर हमने लगाया है ज़रूरी खुशियाँ, सिर्फ खुशियाँ नहीं लगाया है, ज़रूरी खुशियाँ। उसकी वजह यह है कि खुशियाँ अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसान की ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है, और खुशियाँ कम हो तो भी इंसान की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। तो ज़रूरी खुशियाँ चाहिए बैलेंस में। अब नीचे है ज़रूरी मज़ा। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि खुशियाँ और मज़ा दोनों में फ़र्क होता है। खुशियाँ का मतलब होता है हैप्पीनेस, मज़ा का मतलब होता है प्लेजर। तो खुशियाँ जैसे किसी का घर बन जाना, किसी का शादी हो जाना, शादी के अंदर जो पार्टी वगैरह होते हैं वो मज़ा देता है, लेकिन शादी जो एक इंसान की दूसरे के साथ शादी होती है तो उसमें उसकी ज़िंदगी बनती है। उसके बाद ख़ानदानी निज़ाम चलता है, वो खुशियाँ हैं। घर बन जाना किसी का, वो खुशियाँ हैं। और इसी तरह मज़ा मतलब कि आपको कोई चीज़ देख करके, कोई खाना खा करके, कुछ पी करके, ये मज़ा होता है, प्लेजर। तो ये मज़ा अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो मज़ा में भी ज़रूरी मज़ा ही मिलनी चाहिए। अब आते हैं ज़बान की तालीम। एक इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन उसे दुनिया को एक्सप्रेस करने के लिए तालीम नहीं है। वो कुछ लिख करके किसी को दे नहीं सकता, अपने बारे में बता नहीं सकता है, वो अपने ज़बान में सही तरीके से किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, तो इसलिए उसे लैंग्वेज की तालीम होना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं हुनर की तालीम। दुनिया यहीं पे आके कामयाबी के लिए टिकी हुई है कि हम इस हुनर को हासिल कर लेंगे तो हमें ये पोजीशन मिल जाएगा, उस हुनर को हासिल कर लेंगे तो हमें वो पोजीशन मिल जाएगा। हुनर को ही कामयाबी समझते हैं। जैसे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या कोई पोजीशन को हासिल कर लेना, वो सारा कुछ एक हुनर है। हुनर में आपको ये सोच लेना है कि हुनर के साथ घमंड नहीं करना। हुनर के साथ आप दुनिया को सर्व करते हैं, उसके एवज में आपको पैसे मिलते हैं। तो हुनर की तालीम को यह समझे कि आपने दुनिया को सर्व करना है, आपको उसके एवज में पैसे मिलते हैं। ठीक है। हुनर हासिल करने के बाद, कोई बहुत ज्यादा हुनर हासिल करने के बाद उसको कामयाबी समझ लेना गलत है। वो आपकी जरूरत है और आप दुनिया के लिए एक जरूरत है। अब आते हैं 10 पॉइंट के बाद हिकमत, विजडम की असल तालीम। ये क्या है? क्या आप आज से पहले इन बातों को जाना है? हिकमत यानी विजडम की असल तालीम। आइए अब हम कुछ इस बात के बारे में डिस्कशन करते हैं। यानी आप पहले यह समझें, यहां पर भी मैंने हिकमत और विजडम की असल तालीम का नाम दिया है, इसलिए
کہ جو عام طور پر حکمت اور وزڈم کی تعلیم اس دنیا کے اندر میں چل رہے ہیں، تو اس سے اس تعلیم کو بہت زیادہ جاننے والے کے زندگی میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں آتا ہے، اور اس کے جاننے سے اس دنیا کے اندر میں بھی کوئی بہت بڑا فرق نہیں آتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس تعلیم کو اصل تعلیم کا نام دیے۔ تو وزڈم، حکمت کیا کرتا ہے؟ صحیح اور غلط کو، یعنی صحیح اور غلط کو پہچان کر صحیح راستوں پر چلنے والا بناتا ہے۔ اب میں نے ایک لفظ یہاں پہ یوز کیا ہے، عادت۔ اب اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ یہ اصل تعلیم یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جو ڈفرینشیٹ کرتا ہے عام حکمت اور وزڈم کی تعلیم کو، وہ یہ والا لائن ہے، سنیں۔ حکمت کی اصل تعلیم کو اپنے خاندان، دوست، تعلیمی ادارے اور معاشرے میں پھیلانے والا بھی بنے۔ یعنی کہ یہ تعلیم آپ ہی کے اندر میں نہ رہ جائے، بلکہ آپ اسے دنیا کے اندر میں پھیلانے والا بھی بنے۔ یہ چاروں کام آپ کے عادت میں شمار ہو جائیں، آپ کے ہیبٹ میں شمار ہو جائیں، کہ خاندان، دوست، تعلیمی ادارے اور معاشرے میں انسان اس تعلیم کو اس طرح سے دے کہ یہ تعلیم کی خوبیاں لوگوں میں عادت بن جائے۔ تو عادت، ہیبٹ، یہ عادت بن جانا میں نے اس لیے کہا ہے۔ دوستوں، اب آپ کے بھی ذہن میں کچھ سوال اٹھ رہے ہوں گے کہ اصل بنیادی ضرورتیں ہم سب کو آسانی کے ساتھ کیسے ملیں گے؟ کیسے میں نے یہ بات کہہ دیا؟ کہاں سے میں نے یہ بات کہا؟ کیا سوچ کر کے کہا؟ کیا یہ فلسفی ہے؟ کیا یہ سائنس ہے؟ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ یہ اصل بنیادی ضرورتیں انسان کو ہر طرح کے حالات میں اور ساری زندگی تک کیسے ملیں گے؟ جواب ہے، جب معاشرے میں انسانوں کے لیے حکمت، وزڈم کی اصل تعلیم کو سب سے زیادہ اہمیت دیے جائیں گے۔ کیونکہ اہمیت دینے کا مطلب ہے کہ ہر کے ذہن میں گول سیٹ کرنا۔ حکمت کی تعلیم اور اس کے فائدے اور کس طرح سے دینا ہے، اس اہمیت کا گول سیٹ ہونا ضروری ہے۔ جب یہ گول سیٹ ہوگا تو یہ تعلیم معاشرے میں پھیلے گا، اور جب وہ تعلیم معاشرے کے اندر جائے گا تو اس سے بنیادی ضرورتیں ساری زندگی تک ہر طرح کے حالات میں اور آسانی کے ساتھ کس طرح سے ملیں گے، آپ ان پوائنٹ سے سمجھ سکتے ہیں۔ اب آگے کا پوائنٹ بہت آرام سے سنیے گا۔ اب آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک پوائنٹ سے ابھی ہم سمجھا رہے ہیں، پہلا پوائنٹ سے، دنیا میں انسانوں کو چھوڑ کر جتنے بھی جاندار ہیں وہ آخر تک اپنے ایک ہی فطرت کے مطابق رہتے ہیں۔ شیر کا بچہ شیر ہی بنے گا، وہ شکار ہی کرے گا، وہ گوشت ہی کھائے گا، گھاس نہیں کھائے گا۔ اس کی فطرت میں جو رکھ دیا گیا ہے ویسے ہی وہ اپنے موت تک زندگی گزارے گا۔ بکری کا بچہ پیدا ہو کر کے چاہے اسے کوئی بھی انوائرمنٹ دیا جائے، گھاس اور ویجیٹیبلز ہی کھائیں گے، بڑا ہو کر کے بکری ہی بنے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ بیچ میں بکری گوشت کھانا شروع کر دے، شیر گھاس کھانا شروع کر دے، یہ نہیں ہوگا۔ وہ اپنے جسم کے ساتھ، وہ اپنے خوراک کے ساتھ، وہ اپنے سوچ کے ساتھ جو جس خوبی کا جانور ہے وہی رہنے والا ہے۔ یہاں تک تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اس کے بعد آتا ہے کہ اس کے فطرت اور قدرت کے ساتھ ایسا تال میل ہے
کہ جس سے اس کے زندگی کا نظام قدرتی طور پر اور بغیر انسانی دخل کے بھی بیلنس کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ جنگلوں کے اندر میں اگر انسانوں کا دخل نہ بھی ہو یا انسانوں کو اس دنیا سے اٹھا بھی لیا جائے تو پیڑ پودے اور جانور، ان کے زندگی کا نظام قدرت کے تال میل کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ اب آتے ہیں کہ فطرت کے مطابق انسان کا، اب انسان کے بارے میں کمپیئر ٹو اینیملس، انسان کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ فطرت کے مطابق انسان کا جسم ہی آخر تک کام کرتا ہے، یعنی نیچر کے مطابق جانور کا جسمانی بناوٹ، یعنی اسے بڑا ہونا، اس کے اندر میں پاؤں جسم سب بننا، اس کے دانت آنکھ ناک کان بننا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے سوچ ڈیولپ ہونا، وہ ایک ہی رہتے ہیں۔ لیکن انسان اپنے فطرت کے ساتھ جسمانی طور پہ رہتا ہے، یعنی کہ انسان کا جو فطرت ہے، جو بننا ہے جسمانی طور پہ، جب تک اس کا باڈی پورا ڈیولپ ہونا ہے وہ اسی طرح سے ڈیولپ ہوگا، اسی کے انسانی جسم جس طرح سے جوان ہوتا ہے، انسانی جسم جس طرح سے بوڑھا ہوتا ہے، انسانی جسم ویسا ہی کرتا رہے گا۔ ساری دنیا کے انسانوں کے ساتھ یہی ہے۔ لیکن سوچ کے اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے ساری دنیا کے انسان ایک جیسے نہیں ہیں۔ کوئی کچھ بھی کھا سکتا ہے، کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی کچھ بھی پی سکتا ہے، کوئی کتنا بھی اچھا بن سکتا ہے، کوئی کتنا بھی برا بن سکتا ہے۔ انسان کا دماغ کا فطرت یہ ہے کہ اس میں صحیح سوچ بھی ہیں اور غلط سوچ بھی ہیں، اور صحیح اور غلط کو پہچان کر صحیح راستے پر چلنے والا دماغ بھی ہے۔ تین چیزیں ہیں انسان کے پاس، ایک صحیح ہے، دوسرا غلط ہے، تیسرا اس میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ ایک فلسفی ہے۔ ہم ابھی پریکٹیکل باتوں کی طرف جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ انسان کا دماغ کا فطرت یہ ہے کہ اس میں صحیح سوچ بھی ہیں اور غلط سوچ بھی ہے، اور صحیح اور غلط کو پہچان کر صحیح راستے پر چلنے والا دماغ بھی ہے۔ فطرت کا کام یہاں سے ختم ہو جاتا ہے۔ جسم کے ساتھ فطرت کام کرتا رہتا ہے آخر تک، لیکن ذہن کے ساتھ فطرت یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ کیوں فطرت ختم ہو جاتا ہے؟ پھر انسان کرے گا کیا؟ اس کے لیے انسان اپنے تربیت کا محتاج ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے پیرنٹس کا محتاج ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے صحیح کے لیے، اپنے سچے راستے کے لیے، اپنے صحیح راستے کے لیے اپنے استاد، اپنے اچھے دوست، اپنے معاشرے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اب فیصلہ انسان کو کرنا ہوتا ہے۔ انسان کے دماغ کی، اب یہ آگے کا پوائنٹ آپ بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ فطرت نے صحیح اور غلط دے کر کے، بتا کر کے، فیصلہ والا ذہن دے کر کے انسان کو چھوڑ دیا ہے۔ یہاں سے فطرت بند ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اس کے کچھ فطرت کے سپورٹ رہتے ہیں ان کے ساتھ۔ اب آتے ہیں فیصلہ۔ اب فیصلہ انسان کو کرنا ہوتا ہے۔ انسان کے دماغ کے بناوٹ کے حساب سے سوچتے ہیں کہ انسان کے دماغ کی بناوٹ کے مطابق انسان کے اندر صحیح سمجھداری کے جو پارٹس ہیں وہ لگ بھگ 10 سال کی عمر سے صحیح طریقے سے گرو ہونا شروع ہوتا ہے، اور 25 سال کی عمر میں وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب انسان کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے
कितना बेसहारा है इंसान, और इंसान के पास समझदारी डेवलप भी नहीं होती है, और इंसान 15 साल के बाद 25 साल तक बड़े बड़े फैसले करने शुरू कर देते हैं। 25 साल तक पूरा होता है, अभी तक तो सिर्फ समझदारी के पार्ट्स सही डेवलप हुए हैं। 25 साल की उम्र में सिर्फ समझदारी के पार्ट ही डेवलप हुए हैं। इसके बाद भी इंसान दिमाग के इस पार्ट से बहुत सारा एक्सपीरियंस लेता है। अब जब वो जिंदगी का एक्सपीरियंस इस पार्ट से लेता है, तब उसमें समझदारी आती है। 30, 40, 50 साल में समझदारी इंसान को मिलती है। लेकिन अब जब तक डेवलप नहीं होता है, तब इंसान क्या करता है? इससे पहले तक इंसान के दिमाग के जज्बात के पार्ट्स, यानी इमोशनल पार्ट दिमाग का डेवलप हो चुके होते हैं। इसलिए इंसान अब तक अपने सोच में और फैसलों में, इंसान के फैसलों पर जज्बात का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इस इंसान अपने जज्बात से बहुत सारे फैसलों को अंजाम देता है, यानी जज्बात उन पर बहुत ज्यादा हावी रहता है, जिससे इंसानों में गलत सोच, गलत खुराक और गलत काम के आदतें बन जाते हैं। गलत सोच अब क्या है कि एक इंसान जब जज्बात से सोच रहा है और उसे कोई तरबियत देने वाला, उसे कोई समझाने वाला, उसे कोई हिकमत बताने वाला ना हो, तो वो जज्बात से ही सोचेगा, जिसकी वजह से उनमें जाहिर सी बात है कि मज़ा को ज़्यादा पसंद करेगा। खुराक के अंदर में, पीने के अंदर में ऐसी चीज़ों को लेता जाएगा। चूंकि समझदारी का ब्रेन तो अभी है नहीं, तो वो पीने, खाने में, आदतों में, काम के अंदर में ऐसे काम को करेगा जो उसको मज़ा देता हो। जब मज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसान बेहद परेशान हो जाता है। गलत चीज़ें, गलत काम, गलत खाना पीना उनके आदत बन जाते हैं। तो ज़्यादातर इंसान को जो बुरी आदतों का लत लगता है, वो इन्हीं 25 साल के अंदर में ही लगते हैं। तो अब हम देखते हैं कि गलत सोच मुआशरे में फैल जाए तो इंसान एक दूसरे की जिंदगी को इतने तंग कर देते हैं कि मुआशरे के सारे इंसान मुसीबत और तबाही में फंस जाते हैं। दोस्तों, अगर मैं बोलता हूं मुआशरा, अगर मैं बोलता हूं दुनिया, हो सकता है कि ये बातें आपको अच्छा ना लगे। इंसान दुनिया बदलेगा कैसे? इंसान मुआशरा बदलेगा कैसे? अब तक क्या हो रहा है? अब तक तो यही हो रहा है कि समझाने वाले सिर्फ आपको बदलने की बात कर रहे हैं। समझाने वाले जो हैं वो खुद के बदलने की बात कर रहे हैं, वो खुद के सुकून की बात कर रहे हैं। तो क्या इस दुनिया को कामयाबी मिली? क्या इस दुनिया में इंसान कामयाब हुआ? तो जब हम अपने हर चीज को अपडेट करते हैं, अपने मशीनों को, अपने कार्स को, अपने हर तरह के सॉफ्टवेयर को हम अपडेट करते हैं, तो ये कामयाबी की तालीम को भी हम अपडेट क्यों ना करें? हम पुराने तालीम से सीख लेकर के नए तरह के तालीम को इस मुआशरे में क्यों ना लाएं? मुआशरा और दुनिया सुनते ही हो सकता है कि आप वीडियो बंद करके भाग जाएं, लेकिन आप करेंगे क्या? आपके पास सॉल्यूशन है क्या? सिवाय इसको सुनने के, सिवाय इस पर अमल करने के, अब आपके पास सॉल्यूशन है क्या?
यही सॉल्यूशन है। और इसलिए मेरा मशवरा है कि मेरी बातों को बहुत अच्छी तरह आप सुने। आगे बढ़ते हैं। अब सुने, गलत सोच मुआशरे में फैलने से इंसानी जिंदगी का कुदरत के साथ तालमेल बिगड़ जाता है, जिससे कुदरत के बेहिसाब कहर इंसानों पर टूटने शुरू हो जाते हैं। एटमॉस्फेयर खराब हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? ये सब भी तो, ये सारी चीजें भी तो इंसानों के गलतियों के वजह से ही होता है। हिकमत की असल तालीम अब यहां पे आता है। हिकमत की असल तालीम ही इंसान के जिंदगी में खुशहाली और कुदरत के साथ सही तालमेल बनाए रखता है। कैसे रखेगा ये नहीं सोचना है, रखता है। हम आगे इसके बारे में बताएंगे। इसलिए इंसान को बचपन से ही अच्छी तालीम और तरबियत के साथ हिकमत की असल तालीम मिलते रहना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। अब आगे बात करते हैं। दोस्तों, मैं बीच में एक जरूरी बात कह देना चाहता हूं कि मेरी बातों को आप सीरियसली ना लें। एक इल्म के तरह ले, एक तालीम के तरह ले और इस पर आप सोचें, गौर करें। फिर आप चाहे तो इस वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं और उसके बाद अगर कोई बातें आपके जहन में आए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो सुने, दूसरा पॉइंट है। यह पॉइंट किस लिए चल रहा है कि हिकमत की जो असल हिकमत की जो तालीम है, असल विजडम की जो तालीम है, वो मुआशरे के अंदर में होना क्यों जरूरी है। दूसरा पॉइंट है, इंसान के लिए असल हिकमत की तालीम इसलिए भी जरूरी है कि कुदरती तौर पर, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुदरती तौर पर दुनिया में जितने सामान और सहूलतें हैं वो सारी दुनिया के इंसानों के तादाद के हिसाब से हैं। आप अपने पॉपुलेशन को देखें और फिर दुनिया के सहूलतें और सामान को देखें तो आपको तादाद के हिसाब से ठीक ठाक मिलेंगे। इंसानी मुआशरे के आदत में सच्चाई, ईमानदारी और हमदर्दी हों, यानी जो हकीकत की तालीम है, जो असल हिकमत की तालीम है, वो होने से क्या होगा? सच्चाई, ईमानदारी और हमदर्दी हो तो इंसान एक दूसरे के बुनियादी जरूरतों को आपस में मिलजुल कर पूरा कर लेंगे। देखिए, दुनिया का निजाम चलता है एक्सचेंज से, कॉपरेशन से और मदद से। बेसिकली इंसानी जिंदगी का निजाम इंसानों के बीच, इंसानों के सलाहियत के हिसाब से तीन ही चीजों से चलते हैं: एक्सचेंज, कॉपरेशन और मदद। यानी कि इस पूरी दुनिया के अंदर में इंसान, हुनरमंद जो इंसान, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, हकीम और तरह तरह के लोग अलग अलग फैले हुए हैं, उसी तरीके से इंसानों के ज़रूरत के सामान भी दुनिया में अलग अलग जगहों पे फैले हुए, लेकिन वो सबके ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी है। अब वहां से इंसान इसे कुछ देगा तो इसके एवज में कुछ लेगा, पैसों के जरिए एक्सचेंज करे या सामान के जरिए एक्सचेंज करे।
تو یہ ہم جتنے بھی شاپس وغیرہ دیکھتے ہیں, جتنے بھی مارکیٹ کے اندر میں ہم ٹریڈنگ ہو رہے ہیں, جتنے بھی سروس انڈسٹری سروس دے رہے ہیں, وہ ہو رہے ہیں. لیکن کہیں پہ اگر کوئی قدرتی آفات آ گیا, نیچرل ڈیزاسٹر آ گیا, تو ہم مدد پہنچتے ہیں وہاں پہ. اور پھر سوسائٹی کے اندر میں لوگ پیسوں سے نہیں بلکہ آپسی کوپریشن سے بھی چلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کب ہوگا؟ جب معاشرے کے اندر انسانوں کے ذہن کے اندر میں ایمانداری, سچائی اور ہمدردی ان کی عادت بن جائے. اس اصل کامیابی کو حقیقت کی کامیابی اور بنیادی کامیابی بھی کہہ سکتے ہیں. اب اس کے آگے دیکھتے ہیں. دوستوں, یہاں تک تو آپ نے جانا کہ انسان کو اصل کامیابی کی تعلیم ملنے پر انسان اپنا مقصد اصل کامیابی کو ہی بنائے گا. یعنی انسان کو اصل کامیابی کی تعلیم اگر ہو تو وہ اپنا مقصد اصل کامیابی کو ہی بنائے گا. جب وہ مقصد بنا لے گا تو معاشرے میں کام بھی کرے گا, تو وہ مقصد معاشرے کے انسانوں کا بھی بنے گا. اس طرح سے وہ جو بنیادی ضرورتوں کے 11 پوائنٹس ہم نے بتایا وہ خود بخود ملنے شروع ہو جائیں گے. اب انسان اگر اصل کامیابی کو مقصد نہ بنایا تو اگر انسان کے بچپن میں جس طرح سے ہم نے جانا کہ 10 سال سے لے کر کے 25 سال تک اس کے دماغ کے اندر میں جو سمجھداری کے پارٹس ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر ایکسپیرینس کام کرتا ہے. اس بیچ انسان کو حکمت, وزڈم کی تعلیم نہ ملے تو پھر انسان کیا کرے گا؟ بے حد خطرناک جگہوں پہ جائے گا. کہاں جائے گا؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں. عموماً جو پہلے جہاں جائے گا اس کے بارے میں جانتے ہیں. زندگی میں بہت زیادہ مزہ حاصل کرنا اور آگے جا کر اسے مقصد بنا لینا. دوستوں, میں نے بتایا کہ مزہ, پلیجر, اگر یہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو انسان کو بے حد خطرناک چیزوں کی عادت دلا دیتا ہے. تو یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اگر یہ مقصد بن جائے تو انسانوں کی زندگی کو برباد کر دے گا. مزہ ضروری, مزہ ضرورت ہے, اسے مقصد نہ بنائیں. دوسرا کہاں جائے گا انسان؟ لوگوں کے مقابلے میں بڑا یا سب سے بڑا بننا اور آگے جا کر اسے اپنا مقصد بنا لینا. دوستوں, اگر انسان کے اندر میں حکمت کی تعلیم ہے, ان میں حکمت ہے, معاشرہ اگر اصل کامیابی کو مقصد بنایا ہوا ہے, تو بڑائی, انسان کا چھوٹا بڑا ہونا کوالٹی کے اندر میں یہ تو قدرتی ہے. تو معاشرہ اچھا ہو, انسان کا سوچ اچھا ہو, تو اس اونچے نیچے کو انسان ایکسپٹ کرتا ہے. چھوٹے پر بڑے طاقت والے رحم کرتے ہیں, اور اس طرح سے انسانوں کی زندگی خوشحالی کے ساتھ گزرتی ہے. لیکن یہی بڑکپن کو اگر انسان مقصد بنا لے تو تباہی, دنیا کے اندر میں ہر طرف تباہی شروع ہو جاتے ہیں. کیسے؟ آئیے سمجھتے ہیں. آئیے اب ان دونوں پوائنٹس کو الگ الگ طریقے سے سمجھتے ہیں. پہلا ہے زندگی میں بہت زیادہ مزہ حاصل کرنا. پہلے انسان بہت زیادہ مزہ حاصل کرنا شروع کرتا ہے. اگر اس کو صحیح اور غلط کی صحیح تعلیم نہ ملے تو اس کے بعد آگے جا کر اسے مقصد بنا لینا. انسان کا دماغ بہت چنچل ہوتا ہے, بہت نٹکھٹ ہوتا ہے. چنچل یعنی کہ اچھلنے کودنے والا, مزہ کو تلاش کرنے والا.
یہ مزہ کی چیزوں کی طرف بغیر سوچے سمجھے اور بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ انسان اگر مزہ کی طرف بہت آگے نکل جاتا ہے تو یہی مزہ انسان کو مصیبت اور تباہی میں پھنسا دیتا ہے، اور انسان کے منہ، زبان، آنکھ، ناک، کان، پاؤں اور جسم، پورا جسم، ان سب میں مزہ کے بے حساب خواہشات ہوتے ہیں۔ انسان ان سورس سے، ان ذریعے سے مزہ حاصل کرتا ہے۔ ان میں بہت زیادہ مزے کے خواہشات ہوتے ہیں۔ ان میں مزہ کے صحیح اور غلط دونوں طرح کے خواہشات ہوتے ہیں۔ ہمارے ان سورس آف پلیجر کے اندر میں پلیجر لینے کے، مزہ لینے کے، صحیح اور غلط دونوں طرح کے مزہ لینے کے بے حساب خواہشات موجود ہوتے ہیں۔ انسان کا مقصد اگر اصل یعنی بنیادی کامیابی ہے تو وہ مزہ کے لیے صحیح خواہشوں کی طرف جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کھانا بھی کھائے گا تو ہیلدی ڈائٹ لے گا، آنکھوں سے دیکھے گا بھی تو صبح میں سیر کرے گا جس سے جسم کو ٹھنڈی ہوا لگائے گا، اور آنکھوں سے دیکھے گا بھی تو اچھی چیزیں دیکھے گا، کھائے گا پیے گا تو اچھی چیزوں کو کھائے گا۔ لیکن اگر اسے حکمت کی اصل تعلیم نہ ملا ہو تو وہ غلط راستوں کی طرف نکل جائے گا، غلط عادتوں کی طرف نکل جائے گا، اور وہ بڑھتا چلا جائے گا، تباہی کی طرف لے جائے گا، غلط مقصد بنا لے گا۔ کامیابی کا غلط مقصد، دوستوں، شروع میں نے بات کیا تھا کہ انسان اپنے جذبات کو سامنے میں رکھ کر، دوسروں کو دیکھ کر کامیابی کا عجیب و غریب تصور بنا لیتے ہیں، اور اس میں آگے جا کے پھنس بھی جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے پھنستے ہیں، یہی مین وجہ ہے۔ دوستوں، اب ہم نے مزہ کو سمجھ لیا، مزہ کو سمجھتے سمجھتے بہت مزہ لے لیا، تو اب آئیے بڑکپن کو سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، لوگوں کے مقابلے میں بڑا یا سب سے بڑا بننا۔ پہلے یہ شروع ہوتا ہے، بڑا یا سب سے بڑا بننا، اور آگے جا کر اسے اپنا مقصد بنا لینا۔ یہ بھی مزہ ہی کا ایڈوانس روپ ہے۔ شروعات مزہ سے ہی ہوتا ہے، پھر بڑا بنیں گے تو اتنا مزہ آئے گا، یہ پوزیشن حاصل کریں گے تو اتنا مزہ آئے گا، یہ عہدہ حاصل کریں گے تو یہ کریں گے، یہ پئیں گے، یہ کھائیں گے، ایسی باتیں ذہن میں آتے ہیں، تو پھر انسان بڑا اور سب سے بڑا بننا شروع کر دیتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان قدرتی طور پر یا اپنے محنت سے اپنے خوبیوں میں ایک دوسرے سے بڑا یا چھوٹا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ انسان کا مقصد اصل کامیابی ہو۔ جب انسان کا مقصد اصل کامیابی سے باہر ہو تو اس کو بڑا یا سب سے بڑا بننے میں ہی سب سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ اسے دوسروں کو اپنے سے نیچا دیکھنے میں مزہ آتا ہے، انسانیت کو نظر انداز کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ مزہ آگے جا کر ہوس بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ایک بڑائی کے بعد دوسرے بڑائی کی خوبیوں میں لگ جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ جو مزہ تھا، اور مزہ کو انسان جب بہت زیادہ حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اس کو غلط چیزوں کے عادت میں پھنساتا ہے، تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بڑائی کا، پوزیشن کا، طاقت کا، شہرت کا، دولت کا، ایسی چیزوں کا، لالچ کا ہوس انسان کے اندر میں آ جاتا ہے۔ ان
बड़ा बनने के चक्कर में। तो इसके बाद जिसकी वजह से इंसान एक बड़ाई के बाद दूसरे बड़ाई की कोशिशों में लग जाता है। इस सोच के साथ इंसान की जिंदगी बीच में नहीं तो आखिर में तबाह होकर रहती है। कैसा लगा आपको यह बात सुनकर के? हो सकता है कि आप मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए हो कि मैं बड़ाई के खिलाफ हूं। मैं बड़ाई के खिलाफ नहीं हूं। कैसे, आइए समझते हैं। इसलिए कि दुनिया में सामान और सहूलतें हर इंसानों के तादाद के हिसाब से लिमिटेड हैं, तादाद के हिसाब से हैं। इंसान बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा तो दूसरों के सामान और सहूलतें कम होंगे। इंसान अगर बड़ा बनेगा तो दूसरों के सामान और सहूलतें, जाहिर सी बात है, कम होंगे तो इंसान बड़ा होगा, क्योंकि ये सहूलतें लिमिटेड हैं। बड़ा बनने के रेस में इंसान इंसानियत को नजरअंदाज कर ही देता है, क्योंकि पीछे से हवस मोटिवेट करता है। अब इस पॉइंट को आप बहुत गौर से सुनिएगा कि बड़ाई के ऑप्शंस थोड़े ही होते हैं, लेकिन बड़ों के कॉम्पिटिटर्स लाखों करोड़ों लोग होते हैं। इनमें जो बड़ा बन जाते हैं, उनके बाद इनके कॉम्पिटिटर्स क्या करेंगे? खामोश तो नहीं बैठेंगे। जिनके सोच ऐसे हैं, यानी उनके कॉम्पिटिटर्स के सोच भी ऐसे हैं, और वो लोग क्या करेंगे जिनके सहूलतें तंग हो गए हैं। यानी एक इंसान बड़ा बनता है तो उसके कॉम्पिटिटर्स भी लाखों करोड़ों होते हैं। इस रेस में उनके भी सोच वैसे ही बन जाते हैं, और जिनके बड़ा बनने से सहूलतें लोगों के कम होंगे, आम इंसानों के सहूलतें कम होंगे, खिसक करके बड़ों के पास जाएंगे। जब उनके सहूलतें कम होंगे और वो देखेंगे कि मेरे जो सहूलतें हैं वो उनके पास है, तो फिर वो भी इंसानियत को नजरअंदाज करेंगे। अब क्या होगा? वो सब भी इंसानियत को नजरअंदाज करके बड़े इंसानों को उसके बड़ाई से गिराने की भरपूर कोशिशें करते रहते हैं। बड़े इंसान भी अपने बचाव में इंसानियत को नजरअंदाज करके भरपूर कोशिशें करते रहते हैं। इस कंपटीशन और जंग में, इसे हम कंपटीशन भी कह सकते हैं और जंग भी कह सकते हैं, वार भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जंग से दुनिया में भयानक तबाही का माहौल बन जाता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता दिया हूं, क्योंकि हालात दुनिया के कुछ इसी तरह के बन गए। अगर हम और आप इन बातों को नहीं समझे, अब भी अगर मैं या खुद की कामयाबी, खुद की खुशहाली, अंदर की शांति, दिमाग की शांति, इन सब के चक्करों में रहें, तो ऊपर से भयानक बमों के बरसात हो सकते हैं। कुदरत के निज़ाम में इतने खराबियां आ चुके हैं कि कुदरत की तरफ से जमीन से लेकर के आसमान तक, जमीन से भी और आसमान से भी बेहिसाब कहर टूट सकते हैं नहीं, बल्कि हो रहे हैं इस तरह से। सोचिए और गौर कीजिए, अपने अपने जहन के हिसाब से, अपने अपने हैसियत के हिसाब से आप कुछ न कुछ इंसानियत को बहाल करने के लिए, हिकमत की असल तालीम के लिए कुछ न कुछ कीजिए। ये दुनिया की पुकार है, यह आपके अपने बच्चों की पुकार है, आने वाले नस्ल की पुकार है, या आपके बुढ़ापे की पुकार है, या आपके माजूरी की पुकार है, या आपके बेबसी की पुकार है, आप ही की पुकार है। दूसरों को तो जाने दीजिए।
آپ ہی کی پکار ہے. ابھی آپ اس لائق ہیں تو اپنے لیے آپ ایک اچھا معاشرہ بنا لیجیے، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ ایڈز پہ کس طرح سے لوگ کس طرح سے بے بس ہیں، دیکھ رہے ہیں. اس لیے ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے آپ کوشش کریں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اگر کوئی اپنی بڑائی میں باقی رہ بھی جاتا ہے، بڑے انسان کی بات کر رہے ہیں جس کا خواب ہر کوئی لگ بھگ دنیا کے سارے انسان دیکھتے ہیں، اس کا کیا حال ہوتا ہے آپ دیکھیں. اگر کوئی اپنی بڑائی میں باقی رہ بھی جاتا ہے، میں اس بڑے انسان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں جس کے اندر میں انسانیت بھی ہے، جو بڑا بھی ہے، جو خود بھی بڑا ہو کر کے رہتا ہے، جو غریبوں کو دیکھتا بھی ہے، جو انسانیت کی مدد کرتا بھی ہے. ایسے دنیا میں بے حساب لوگ ہیں، بے حساب لوگ ہیں ایسے دنیا میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں عام بات کر رہا ہوں جس کی وجہ سے آج دنیا کے اندر میں ایک بھیانک سے حالات بنے ہوئے. اگر کوئی اپنی بڑائی میں باقی رہ بھی جاتا ہے تو آخر میں اس کا بڑھاپا اسے معذور کر کے اسے واپس بچپن کے جیسے حالات میں پہنچا ہی دیتا ہے. اور آخر میں وہ مر جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. کون سے بڑائی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا بننا چاہتے ہیں؟ کون سے پوزیشن کے کرسی کی بات کرنا چاہتے ہیں؟ کس دولت کی بات کرنا چاہتے ہیں؟ کون سے باڈی بنانا چاہتے ہیں؟ مر جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں تو پھر اس طرح سے کیوں کرتے ہیں کہ دنیا ہی خراب کر دیتے؟ ہم سب کو مل کر کے سوچنا ہوگا. اب آئیے، اس لیے انسان کے زندگی میں اصل خوشحالی تبھی ہو سکتی ہے جب انسان اصل یعنی بنیادی کامیابی کو مقصد بنا کے اس کے لیے انسان حکمت وژڈم کی اصل تعلیم اس طرح سے حاصل کرے کہ انسان کی عادت مسئلہ عادت کا ہی ہے. جب ہم بار بار اپنے ایموشن سے اپنے بچپن میں اپنے 25 سال کی عمر تک مزے والے کام کرتے ہیں تو وہ عادت بنتا چلا جاتا ہے اور زندگی خراب ہو جاتی ہے. تو اس عادت کو ہم عادت سے ہی جواب دے سکتے ہیں، اس عادت پر ہم عادت سے ہی قابو پا سکتے ہیں. تو عادت بننے کے لیے ایک تعلیم ہے، عادت بننے کے لیے ایک سوچ ہے. حکمت کی ایسی تعلیم آپ سوچیں کہ وہ عادت بنے، صحیح اور غلط کو پہچاننے والا بنے کہ اس کے عادت میں شمار ہو جائے، صحیح راستوں پر چلنے والا بنے یہ اس کے عادتوں میں شمار ہو جائے. حکمت کی اس تعلیم کو اپنے خاندان اتنا وہ اندر سے موٹیویٹڈ ہو جائے کہ حکمت کی اصل تعلیم کو وہ اپنے خاندان، دوست، تعلیمی ادارے اور معاشرے میں پھیلانے والا بھی بن جائے. دوستوں، معاشرہ اور دنیا بہت پریشان کر رہا ہوگا آپ کو. دنیا کے بارے میں کیسے سوچیں، معاشرے کے بارے میں کیسے سوچیں. دوستوں، آپ سوچیں کہ اسی معاشرے میں آپ کے آنے والے جنریشن بھی رہیں گے، اسی معاشرے میں آپ کا بڑھاپا بھی رہنے والا ہے، اسی معاشرے میں آپ کے بچے، آپ کے بڑے بھی بڑے ہوں گے. تو حالات ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. آپ کو طرح طرح کے حالات آئیں گے، آپ کے پاس آپ بہت اندر سے اسٹرانگ ہے، دولت، شہرت، طاقت سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی قدرتی تباہی آپ کو برباد کر سکتی ہے. تو جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اصل کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ اصل کامیابی کا مطلب ہے کہ انسان کو ان کی اصل بنیادی ضرورتیں ہر طرح کے حالات میں پوری زندگی تک اور
आसानी के साथ उसे मिलती रहे। ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। हिकमत की असल तालीम अगर स्कूलों के अंदर में शुरू हो जाए, तालीमी इदारे के अंदर में शुरू हो जाए, आप बच्चों को तालीम के साथ साथ आप उसे हिकमत की असल तालीम भी देना शुरू करें। सही क्या है, गलत क्या है, उसे पहचानने की सलाहियत उसके अंदर में पैदा करें। उसे छोटे छोटे मुआशरे के अंदर में अच्छे काम करने वाला बनाएं, मुआशरे के अंदर में स्पीच देने वाला बनाएं। बचपन से ही स्कूल और कॉलेज भी यही काम करें। बच्चों को कहीं कहीं पर लोगों के बीच में स्पीच देने वाला बनाएं, लोगों के बीच में जाकर के एज ए वॉलंटियर लोगों की मदद करने वाला बनाएं। मुआशरे के अंदर में, अदारों के अंदर में एक सोच हो कि दुनिया के अंदर में इस काम को अहमियत दिए जा रहे हो। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो जानवर हैं वो एक ही फितरत को लेके पैदा होते हैं, लेकिन इंसान से जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इंसान हमदर्द, इंसान सच्चा, इंसान ईमानदार, इंसान दूसरों की मदद करने वाला, इंसान नेक, ये बनाना पड़ता है। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम उसे लैंग्वेज सिखाएंगे, पहले हम उसे हुनर सिखाएंगे, हम उसे सबसे ज्यादा फोकस किस पे देंगे? लैंग्वेज सीखना भी उनकी जरूरत है, हुनर सीखना भी उनकी जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किस चीज के लिए वो लैंग्वेज सीखेगा, किस चीज के लिए वो हुनर सीखेगा? वो अच्छा इंसान बनने के लिए। तो अच्छा इंसान बनने की तालीम, लैंग्वेज की तालीम और हुनर की तालीम, ये पैरेलल चलते रहना चाहिए, ये बिल्कुल साथ में चलते रहना चाहिए। अक्सर हम तालीमी अदारों के अंदर में या जगह जगह पे लोग को तालीम के बारे में बताते हुए सुनते हैं, तो लोग तालीम तालीम तालीम, कौन सी तालीम? अगर इंजीनियरिंग का कॉलेज है, वहां पे कोई स्पीच दे रहा है, उसके साथ लोग कोट करते हैं कि तालीम इंसान के लिए बहुत जरूरी है, तालीम इंसान को बेहतरीन इंसान बनाता है। कॉलेज है हुनर की तालीम का, लेकिन लोग कहते हैं कि तालीम से इंसान बनता है। तालीम को डिफरेंशिएट करें। ये तालीम से इंजीनियर बनता है, ये तालीम से लैंग्वेज सीखता है, ये तालीम से इंसान बनता है। अब कोई आम आदमी सोच के क्या सोचेगा कि तालीम से इंसान बनता है, तो इंसान इंजीनियरिंग की पढ़ाई, हाँ, कोई पेरेंट्स अगर कम पढ़े लिखे हों तो वो इंसान को इंसान बनाने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाएगा, डॉक्टरेट की पढ़ाई पढ़ाएगा और बोलेगा मेरा बच्चा तो इंसान बना ही नहीं। उसे तो यही समझ में आया कि तालीम से इंसान बनता है, और वो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर में वो स्पीच सुन लिया उसके पेरेंट्स ने, तो बच्चों को वहीं डाल दिए कि मेरा बच्चा अच्छा बच्चा बनेगा। एक बात और अहम बता दे रहा हूं, मैं बार बार लफ्ज आदत को यूज किया हूं। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर में चाहे कोई हिकमत की तालीम में बड़ा से बड़ा डिग्री क्यों न ले, चाहे कोई अपने घर के अंदर में हिकमत के लिए, हिकमत की तालीम के लिए बेहिसाब कोशिशें क्यों नहीं करता रहे, कोई खुद को बनाने के लिए, हिकमत की तालीम के लिए बेहिसाब मेहनत क्यों नहीं करता है। मुआशरे के सामने में एक बेहतरीन हिकमत की, समझबूझ की तालीम रखने वाला, अच्छा इंसान बनने की तालीम रखने वाला इंसान, अपने अंदर में अच्छा इंसान की खूबियों को लाने वाला इंसान मुआशरे के सामने में टिक नहीं सकता है। इसलिए खुद को अच्छा बनाने के साथ साथ मुआशरे पर काम करें, मुआशरे पर काम करें। और जब ये आपका फर्ज है, ये काम आपका फर्ज है, जब आप मुआशरे पर सोचना शुरू करेंगे
तो कुछ तो करेंगे। सारी दुनिया के बारे में सोचेंगे तो आप 5% भी अपने कोशिश में कामयाब होंगे। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, इंसान का जो जहन है ना, इस पे अगर आप कोई भी गोल सेट करते हैं और उसके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, तो इंसान का जहन, इंसान का जिस्म और कायनात का जर्रा जर्रा उसे उस गोल तक पहुंचाने की जद्दोजहद में लग जाता है। चाहे वो गलत गोल क्यों नहीं हो, चाहे वो सही गोल क्यों नहीं हो, चाहे वो छोटा गोल क्यों नहीं हो, चाहे वो बहुत बड़ा गोल क्यों नहीं हो। इसलिए सोचे, मुझे दुनिया को बदलना है, मुझे मुआशरे को बदलना है। बड़ा सोचे, ये बड़ा सोच है, इससे बड़ा सोच और कुछ भी नहीं है। आप 1% भी आप अचीव करते हैं, दुनिया आपको सैल्यूट करेगी। दुनिया के बड़े छोटे सब आपको सैल्यूट करेंगे। आपके नाम सारी दुनिया में याद किए जाएंगे। और नाम किसके याद किए जाते हैं आजकल? इस पूरी दुनिया में देखें, आज जो हम अच्छे अल्फाज में, अच्छे सोच के साथ किनको हम याद कर रहे हैं? जिन्होंने इस सोच को रखा। ये बड़कपन है, ये बड़ा है, ऐसा बड़ा बने। बुनियादी जरूरतें तो खुद ब खुद मिलने शुरू हो जाएंगे आपको, कुदरती तौर पर। यह कुदरत का तालमेल है। अपने लिए भी मेहनत करें, जो जैसा दुनिया का निजाम है उसके हिसाब से भी चले, जैसा, लेकिन साथ में आप मुआशरे और दुनिया को भी लेकर के चलें। थैंक यू वेरी मच।